मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, भाई बड़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटी के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर आजाब पड़ेगा। इसलिए आजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मैके अकेली चली जाती हो, ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुल बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी इतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे
मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकती हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा है कोई बात नहीं, खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न दो शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की, अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीज कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें खोल रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। या तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती है जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। ये जो कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनों के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कवाओ, भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खाना है, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं, इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक साहबी ने, एक औरत ने, साहबिया ने, अरे अल्लाह के नबी
میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے. اور ایت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، اور ایت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحم الموت، ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحم الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے. وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ گاؤں کی، جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا. دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں. اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا پیٹ بڑا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می. اس نے کہا جی کیا بات؟ دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے، میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے. اس نے کہا آؤ بیٹھو. ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا. اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا، اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے. اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا. اس سے لکھا پڑھی کرائی، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہو، کہاں، فون نمبر، موبائل نمبر. اس نے کہا مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے. اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی، اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی. پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک، آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے. بھی تو وہ بیچاری پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا. پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا، رات بھر سویا. رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا، وہ ٹیکسی چلاتا تھا، یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا. تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا، نماز پڑھ کے آیا، اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی، اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے. موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ والا فون لینڈ لائن، وہ گھنٹی بجتی ہے. اس نے گھنٹی اٹھائی، ارے کون اتنا صبح صبح. اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، فون کرتے ہیں لوگ. تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو. وہاں سے آواز آئی کون؟ جمیل صاحب. کہا جی. بڑے نالائق انسان ہے تو. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے، وہ بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی، جلدی آئیے ہاسپٹل میں، ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے. اس کے تو ہوش اڑ گئے. اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیوی بھی نہیں تھی. اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا، کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی. دماغ ٹھیک رکھو. ادھر سے اس ڈاکٹر نے، لیڈیز ڈاکٹر بھی چلائی اس کے اوپر، چپ بدتمیز کہیں گے. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں.
بچہ پیدا ہو گیا آپ کہتے ہیں بیوی نہیں, لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں؟ کہا پولیس مت بھیجو, میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا اور جا کر کس وارڈ میں؟ کفلا کمرے میں. کھولا کمرہ, ڈائن چھوئے مر جا, میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا, بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی میرا بچہ. اب روتی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے, اپنے بچے کو تم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے. اور اس نے رونا شروع کر دیا, اس کا دماغ خراب. یہ ڈرامے بند کر. ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ, رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہہ دے گی؟ مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, سب کے گھر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اب وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا, اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا, ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو تجربہ ہوگا, ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے بالکل سے چپ. ڈاکٹر کہتا ہے اچھا رکو, ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے, ادھر آؤ.